Pre nego što ode da se nađe sa Zehrom, Hančer nailazi na svog brata, jer želi da mu kaže istinu. Čemil misli da će mu Hančer reći nešto važno za Deriju i njene postupke, ali Hančer govori da sada nije vreme za tu temu. Ona priznaje Čemilu da je dobila poziv od žene koja želi da joj kaže istinu za njenu majku i Hančer je odlučila da se suoči sa time. Čemil joj stavlja ruku na rame, nasmeši se i govori da uradi kako joj srce kaže, ali je moli da je ne meša sa tom ženom. Džihan ulazi u Enginovu kancelariju i govori mu da je doneo jedno iznenađenje za njega. Engin se pita šta bi to moglo biti, a u tom trenutku ulazi Jigit sa lopatom i daje je Džihanu. Džihan baca lopatu na Enginov sto, govoreći mu da kada bude iskopavao grob njegovog oca, neka tamo zakopa i njihovo bratstvo što su imali tolike godine. Hančer odlazi da se nađe sa Zehrom, a Džihan je odlučio da je ipak prati iz automobila. Hančer govori Zehri da joj odmah kaže šta ima, jer ona nema puno vremena. Zehra govori Hančer da sedne, jer ovo što će joj reći može uticati na nju. Zehra se seća dogovora koji ima sa Silom, a to je da kaže Hančer sve loše o Esmi, a da ostavi utisak o njenoj ćerci, to jest Sili. Zehra govori da je davno upoznala njenu majku i da je mislila da je žena koja nije imala ništa, ali prevarila se. Hančerina majka zapravo ima još jedno dete i otišla je sa drugim čovekom, ali ni tom detetu nije uspela da bude oslonac. Ona govori da se ta devojčica namučila kroz život i nije imala lepo detinjstvo. Hančer pita Zehru da joj kaže nešto više, a Zehra joj govori da se samo skloni od svoje majke, jer joj ništa lepo neće doneti, te odlazi. Hančer tada ostaje bez svesti, a Džihan joj prilazi i pokušava da joj pomogne. Hančer dolazi sebi i moli Džihana da se vrate kući, jer se osjeća loše. U međuvremenu, Derija se budi iz sna i odlazi da napravi nešto da jede, jer je veoma gladna. U tom trenutku dolazi sinem sa Emirom i Mine, a Derija se sakriva u kuhinji kako je ne bi vidjeli. Derija kasnije odlazi u sobu i opet zaspi sa hranom u ruci. Ubrzo nakon toga Džihan dovodi Hančer kući, a Sinem i Mukader dolaze, pitajući šta se desilo. Džihan govori da se Hančer loše osjeća i odnosi u sobu. Hančer je hladno i postaje joj muka, a Džihan je pokriva i legne pored nje, te Hančer zaspi u njegovom zagrljaju. Uveče, Engin dolazi kući i vidi Silu koja se svečano spremila. On je pitao otkud to da se ona odjednom spremi ovako, a Sila govori da bi želela da večeras promene mesto za večeru, tako što će otići u grad. Engin govori da mu danas nije najbolji dan za provod, jer je Džihan saznao za ekshumaciju i prihvatio je sve uslove, ali također je došao sa lopatom u Enginovu kancelariju. Engin ipak prihvata da izađe napolje sa Silom, kako bi malo razbistrio glavu. Džihan sedi pored Hančer, koja ne može da se probudi. On zamoli Sinem da prenese Olgi da spremi dohranu bebi, jer se Hančer danas ne osjeća dobro. Džihan celu noć nosi Efehan u naručju, ali on ne prestaje da plače. Olga kreće sa dohranom na sprat, ali Mukader je vidi i pita za koga je ovo. Olga objašnjava celu situaciju Mukader, ali Mukader tada uzima dohranu i odlazi na sprat kod Hančer. Džihan vidi da Mukader ulazi ljutito u sobu i viče na Hančer da ustane kako bi nahranila dete, ali Hančer samo skloni Mukaderinu ruku i nastavi da spava. Mukader ljutito izlazi napolje, a Džihan moli Boga da mu da strpljenje. Noć protiče tiho i bez ikakvih problema, ali sa velikom tugom na sve strane. Esma razmišlja o razgovoru koji je imala sa Zehrom. Zehra joj je rekla da Hančer ne želi ni da čuje za reč majka, tako da ne vidi smisao da se ova tema dalje nastavlja. Zehra je sve ovo morala da uradi zbog Sile, koja joj se čak i lažno predstavila. Džihan gleda u Hančer koja se još ne budi iz sna i ne zna šta da radi. Međutim, Čemil dolazi kući sa posla i sretne Olgu ispred sebe. Olga počinje opet sa svojim lepim rečima o Čemilu, ali spomeni da je Hančer bolesna. Čemil odmah odlazi na sprat i tamo vidi Džihana koji izlazi iz sobe. Džihan i Čemil odlaze u Džihanovu kancelariju i pričaju o tome šta se desilo. Džihan govori da se Hančer ovako osjeća nakon toga što joj je žena rekla za majku, ali on ne zna šta se desilo. Čemil kreće kod Hančer, ali Džihan ga zaustavlja, govoreći da je najbolje da sada ostave Hančer samu da ozdravi.
i da se oporavi. Džihan govori Čemilu da je uradio pravu stvar, ali da od sada moraju postupati drugačije, jer ona ima drugu porodicu sada. Džihan odlazi u Hančarinu sobu i pričaju dok ona spava kako nije trebao da je pusti da ide da se vidi sa tom ženom, ali ipak želi da se ona suoči sa svojom sudbinom. Hančar se budi i počne da plače, govoreći Džihanu da on nije ništa kriv i da je ona htjela ovo da uradi. Džihan je pita šta joj je ta žena rekla, pa se Hančar ovako razbolela, a ona govori da je čitav život mislila da je njena majka žena kojoj život nije bio lijepo naklonjen, ali to je sve laž, te da je ona otišla zbog drugog čovjeka i da je rodila još jednu ćerku koju je također ostavila. Sila i Engin dolaze kući nakon večere i sve biva lijepo, ali u Enginovoj glavi je još uvijek današnji događaj sa Džihanom. On pusti muziku na telefon, te Engin i Sila plešu, ali tada ga Sila uzme za ruku, govoreći da će on biti dobar otac, i njih dvoje odlaze u sobu. Metin govori Sinem da mu spremi tabletu za glavu dok on opere zube, ali Sinem razmišlja da li da to uradi, pošto je vidjela kako ove tablete utiču na Deriju i Gulsu. Metin se vraća i vidi da mu Sinem nije spremila tabletu, te je on uzima sam i popije. Ujutru Hančar ustaje iz kreveta da nahrani Efehana, ali tada svi u vili čuju kako Hančar plače i viče. Svi ukućani se skupljaju u Džihanovu i Hančarinu sobu i vide kako Hančar plače na podu. Džihan govori da je Hančar ostala bez mlijeka, te svi kreću dnevni boravak sem nje. Džihan objašnjava situaciju kako je Hančar saznala neke stvari o svojoj majci koje su prouzrokovale ovo, a Mukader govori da ona to ne sme da dozvoli sebi. Čemil govori Mukader da ne priča tako za njegovu sestru, jer nije ona kriva za greh njene majke. A Džihan se slaže sa Čemilom. Metin također dodaje da se ne treba mešati u nečije odnose sa porodicom, a također i Sinem to govori. Mukader se ne slaže sa njima, jer Hančar ne sme to da radi zbog svog deteta. Džihan odlazi u Hančarinu sobu, govoreći joj da je Efehan sada sa Olgom i izvela ga je malo na vazduh, ali tada im se pridružuje Mukader, koja želi da ostane nasamo sa Hančar. Mukader govori Hančar da mora zakopati prošlost i nastavi da živi sadašnji život, jer sa ovim neće ništa postići. Ona dodaje da Hančar mora voditi računa o svom detetu i da joj je to jedina odgovornost. Džihan je čuo taj razgovor, a nakon što Mukader izađe, on ulazi u sobu, govoreći Hančar da je čuo razgovor i da se prvi put slaže sa svojom majkom u pitanju Hančar. Postoje samo dve opcije, ili da se sretne sa svojom majkom i zagrli je, ili da je zauvek izbriše iz života. Džihan također ne želi da se Hančar više viđa sa Haset, ne govoreći joj istinu da joj je ona zapravo majka. Hančar se ipak slaže sa Džihanom, govoreći da će sada drugačije razmišljati i neće dopustiti da njeno dete prolazi kroz ovaj period zbog nje. Metin kreće na posao da ga Sinem ispraća i vidi kako Olga šeta Efehanu u kolicima. Metin se okreće prema Sinem, pitajući kako je ona uspjela da preboli sav taj period kada je ostala bez muža. Sinem govori da ona nije dozvolila Mine da ostane i bez majke i da se trudila da joj podari lepo detinjstvo. Sinem govori Metinu da ona nikada nije tugovala za njim, već je i ona nestala kada i on, ali se nada da će budućnost sve to ispraviti za njih. Ovdje vidimo suzu u Metinovim očima, ali da li se on zapravo menja prema Sinem?